राज्य पश्चिमबंगर पश्चिम बर्धमान जिला स्थित शिल्पांचल दुर्गापुर में बेसरकारी मेडिकल कॉलेज द्वितीय वर्षर डाक्तरी छात्री को गण बलात्कार अभियोग को नहीं अंचल में चांचल्य व्यापी। अभियोग शोभापुर निकटर अवस्थित बेसरकारी मेडिकल कॉलेज जड़े युवती को शुक्रवार राति 8:30 ठारू 9टा मध्य किसी युवक अपहरण कर निकटस्थ जंगल को नहीं अति निर्मम भाव में बलात्कार करथिले। जानिबाकु मिलिछि जे युवती जनक ओडिशार जलेश्वर द्वितीय वर्षर डाक्तरी छात्री। शुक्रवार राति रे से जने सहपाठी सहित कॉलेज कैंपस बाहर को जाइथिले। जानिबाकु मिलिछि जे से सही समय खाद्य पई बाहर को जाइथिले। सही समय हठात 5 जन युवक आसी सेमानक रास्ता अवरोध करथिले। अभियोग सेमाने युवती को रास्तारू जोर जबरदस्त उठाई नहीं कॉलेज संलग्न एक निर्जन जंगल को नहीं गण बलात्कार करथिले। घटनार खबर पाइबा परे दुर्गापुर थानार पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करिछि। फॉरेंसिक दल घटनास्थल परिदर्शन कर सारिछि एवं अंचल में सीसीटीवी फुटेज जांच करा जाउछि। अभियुक्तों को चिन्हट करबा पई एकाधिक पुलिस दल खोजाखोजी आरंभ करिसेंति। घटना को नहीं दुर्गापुर शिल्पांचल में तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाई। कॉलेज परिसर में एक विशाल पुलिस फोर्स मुतयन कर स्थानीय बासिंदा माने दोषी को शीघ्र गिरफ एवं कठोर दंड दाबी करिसेंति। अन्यपटे जातीय महिला कमिशन सदस्य अर्चना मजुमदार दुर्गापुर अंचल में पहुंची हॉस्पिटल आयुष रे भर्ती होइतिबा युवती छात्री डाक्तरी सहित देखा करथिले और जो अंचल में दुष्कर्म घटना होइतिला सेठारे पहुंची घटनास्थल को देखि पुलिस सहित कथा होइतिले। केते दूर तदंत जाइछि और सांबादिकों को कहिथिले दुष्कर्म होइतिबा घटनास्थल में पुलिस कौनसी घेराबंदी करि नहीं। एहार अर्थ प्रमाण सब लोटपाट अर्थ निभाइबाकू चेष्टा करा जाइछि। पश्चिमबंग राज्य में दिन को दिन नारी निर्यातना बढ़ी। पुलिस तदंत करुछि मते रिपोर्ट प्रदान करबाकू हेबो बोली से कहिसेंति। हॉस्पिटल आयुष रे भर्ती थिबा एमबीबीएस डाक्तरी छात्री सहित देखा कले पश्चिम बर्धमान जिलापाल और आश्वासन देले बहुत जल्दी अपराधी गिरफ हेबो बोली। दुर्गापुर घटना को नहीं वेस्ट बेंगल डॉक्टर फॉर्म्यूम सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखिछंती दुर्गापुर घटना को हस्तक्षेप करबा पई। ममता बानर्जी महिला मंत्री शशि पांजा कहिछंती दुर्गापुर घटनाटी अत्यंत दुखद घटना। पुलिस तदंत करुछि। राज्य सरकार पीड़िता छात्री और तांको परिवार सहित सहयोगिता करिवे। दुर्गापुर घटना को नहीं दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना आगे बाम दल पक्षर पीड़िता छात्री को न्याय पाइबा पई और अपराधी को गिरफ करने को नहीं विक्षोभ प्रदर्शन करुछंती। दुर्गापुर गण दुष्कर्म घटनार गिरफकारी नाम अप्पू बाउरी, शेख फिरदोस, शेख रियाजुद्दीन, शफिकुल शेख। मुख्य अभियुक्त थिबा सूचना मिली। मुख्य अभियुक्त होउछि शफिकुल शेख। शेख नासिरुद्दीन सम्राट को पुलिस अटक रखी पचरा करुछि। समस्तक घर दुर्गापुर बिजरा बाउरीपार एवं डंगापार अंचल रे। गिरफ व्यक्ति निकटरू पीड़िता छात्री मोबाइल फोन मिली। दुर्गापुर कोर्ट को नहीं आसी पुलिस 3 जन गिरफ अभियुक्तों को। এটা মেডিকেলিক্যালি এই জায়গাটাকে কর্ডন করে এর পোস্ট যা করছে করার ইনভেস্টিগেশন ছবি ফটোগ্রাফি মার্কস যে রেপ ভিকটিম এবং রেসপন্ডেন্ট দুজনেরই বলতে পারছেন না না স্পটটা আপনি বলতে পারছেন না না আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারেননি 24 ঘন্টা কেটে গেছে মানে বয়ফ্রেন্ডের কথা মতো এখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারপরে অ্যাকচুয়াল স্পট কথা উনি বলতে পারেননি। যাই হোক এই জায়গাগুলো ঘিরে দেওয়া উচিত ছিল। ফরেনসিক আসছে ম্যাডাম ফরেনসিক কিছু আসেনি কিছু তা ল্যাবসেস প্রচুর। ये तो পশ্চিমবঙ্গের নিত্যকার। আমি তো আজকে 4টে কেস দেখলাম দেখে আসছি কাল রাতে ছিলাম। 2টো রেপ কেস একটা রেপ কেসকে সুইসাইড বলে পুলিশ চালিয়ে দিচ্ছে। একটা রেপ কেসের ট্রাইবাল মেয়ে তার হাত পা পাওয়া যায়নি পুলিশ বলছে সমস্ত শরীর পাওয়া গেছে। একটা মেয়েকে খুঁজে বার করেছে আরেকটি মেয়েকে আজ পর্যন্ত জুন মাসের কেস জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর 5 মাসে পুলিশ আইডেন্টিফাই করতে পারেনি তাই তার কোনো বিচার হচ্ছে কেউ ধরা পড়ছে গ্যাং রেপ অ্যান্ড মার্ডার। তো পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের এই অবস্থা এই জায়গায় আমাদের লড়তে হবে। এখান থেকে আমরা আপনারা একসঙ্গে সবাই মিলে আমরা যদি মেয়েদের এই উপর অত্যাচার এবং রেপ মেয়েদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেখানে সেখানে ধরে এইসব করা এগুলো যদি আমরা সবাই মিলে না চেষ্টা করি না এই বিষ এই ক্যান্সারের রোগ সারবে। দিদি ক্রাইম সিন এখানে ঘেরা নেই তার মানে তো এভিডেন্স ট্যাম্পার্ড হয়ে গেল তাই তো মনে হচ্ছে।
তাই তো মনে হচ্ছে, আপনারও মনে হচ্ছে, সকলের মনে হবে যে এই জায়গাটা পুলিশকে ঘেরা উচিত ছিল, ফরেনসিক করা উচিত ছিল, এবং এই জায়গাটায় যে এভিডেন্স তারই তো কোনো কনফার্মেশন নেই। উনি দেখালেন ওনার গুড ফেথে, উনি অবশ্য আমাকে গুড ফেথেই দেখিয়েছেন। Detail any sir? 3 persons arrested and they have been forwarded to court today and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. All investigation is taking. Sir, এই তিনজনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে ওখানে? Everything is being done. সব কিছু করা হচ্ছে, সব কিছু ভালো করে দেখা হচ্ছে। তিনজনকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে, আজকে তিনজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তদন্ত চলছে। আর যখন যেভাবে হবে সব। স্যার সহপাঠী কোথায় আছে স্যার? স্যার সহপাঠী তাকে রিটার্ন করে। ব্যুরো রিপোর্ট প্রয়োগ খবর।